1949 को 1935 का बरसगीर का एक्ट था, उसमें कुछ आइनी तब्दीलियाँ की जाती हैं, उसमें कुछ इस्लामी तब्दीलियाँ की जाती हैं, कुछ इस्लामी दफ़ात को ऐड किया जाता है और करारदाद मकासद को मंजूर किया जाता है। 1949 से लेकर 1956 तक बहुत बड़ा गैप है। जो आयन था पाकिस्तान में, सबसे बड़ी रुकावट उस वक्त आयन की थी, क्योंकि जिस वक्त इंडिया बना तो उस वक्त इंडिया ने ये कहा कि हमारी जो स्टेट है वो सेकुलर स्टेट होगी, क्योंकि सेकुलर वो स्टेट होती है जिसके अंदर रियासत और जो मज़हब होता है ये दो अलग अलग होते हैं। रियासत का मज़हब के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, जबकि पाकिस्तान की जो आयन साजी है इसमें बड़ी जो रुकावट था वो यही थी कि यहाँ पे दो मकतब फ़िक्र के लोग थे। एक वो थे कि जो वन स्कूल ऑफ थॉट कह रहा था कि पाकिस्तान क्यों ना कि इस्लाम के नाम पे बना है, इसलिए यहाँ पे इस्लाम को आना चाहिए, इस्लाम को नाफिज करना चाहिए। और दूसरी वो मकतब फ़िक्र था, वो स्कूल ऑफ थॉट था कि जो ये कहता था कि पाकिस्तान क्यों ना कि एक मज़हब के नाम पे नहीं बना, बल्कि ये माशी और माशरती आज़ादी के लिए बना, इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो ये एक चपकलाश थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आइन साजी में रुकावट हुई और किसी भी हुक्मरान को, किसी भी वक्त की जमात को आइन साजी करने की तरफ नहीं जाने दिया और ना ही कोई आइन मंजूर होने दिया। उसके बाद चूँकि पाकिस्तान की जो सेपरेशन हुई थी वो दो पार्ट में थी, एक मशरक़ी पाकिस्तान था और एक मगरबी पाकिस्तान। चूँकि जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो काफ़ी बड़ा था, सो वो कह रहे थे कि हमें जो मकन्ना थी, पार्लियामेंट थी, उसमें हमें सीटें ज़्यादा दी जाए। एक ये टेंशन थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के आइन में जो तख़ीर हो रही थी। उसके बाद जो वफाक और सूबों के हवाले से जो आपस में तज़ाद था वो ये था कि कुछ ये लोग कह रहे थे कि जो सूबे हैं उन सूबों को वफाक के मुताबिक जो है ना, जितना वफाक का स्टेटस है, जो वफाक की सहूलियात हैं, जो वफाक का मराहत है, उसके मुताबिक सूबों को भी वफाक के बराबर आना चाहिए। ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि 1949 की जो करारदाद मकासद थी उसमें ये कहा गया था कि वफाक के अंडर ये तमाम सूबे होंगे और वफाक को एक अहम हैसियत हासिल होगी तमाम सूबों के अलावा। और उसके अलावा जो पार्लियामेंट थी उसके हवाले से ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि कुछ इस चीज़ पे अड़े हुए थे कि यक ऐवानी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट है, और कुछ कह रहे थे कि दो ऐवान होने चाहिए, इसकी बाई कैमरल होनी चाहिए। और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मुख्तलिफ थी वो ज़बान का मसला था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग बंगाली थे, वो बंगाली ज़बान बोलते थे, और मशरक़ी पाकिस्तान के लोग समझते और बोलते उर्दू थे। सो इस तरह से मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के अंदर एहसास कमतरी पैदा हुआ कि जिस वक्त उर्दू को सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मुतारफ़ करवाया गया। तो ये एक ऐसी महरूमी थी जो बंगालियों के अंदर पैदा हुई। फिर उनको कोटा का मिलने की वजह से भी उनके अंदर एहसास कमतरी थी। फिर जो इंतखाबात था उसके हवाले से भी था कि जुदागाना इंतखाबात होना चाहिए, या किस तरह से जो इलेक्ट होंगे, जो कैंडिडेट्स वगैरह होंगे, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो किस तरह से इलेक्ट होंगे। फिर बुनियादी जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था उसकी कमी थी। अदलिया के लिए तमाम चीज़ों की अरेंजमेंट करना, अदलिया के लिए उन जजेस को मुरतब करना, उनकी तमाम सहूलियात, उन फैसिलिटीज़ को देखना, ये भी हुकूमत के लिए चैलेंज था। और इसी दौरान आइन साजी करना ये हुकूमत के लिए काफ़ी टफ था। फिर जो महाजरीन थे उनकी एक बहुत बड़ी आबादकारी थी, महाजरीन की एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे मुकीम थी, जिनकी देखभाल करना, उनके राशन अलाउंस और उनको प्रोटेक्शन मुहैया करना, ये चूँकि पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी। और पाकिस्तान के लिए इतने बड़े महाजरीन को यहाँ पे रखना, उनको फैसिलिटेट करना, ये पाकिस्तान के पास क्योंकि इतनी बड़ी फ़ंड नहीं थी और कम अमाउंट और कम फंड की वजह से इन महाजरीन की देखभाल करना, इनको अलाउंस देना, ये सब स्टेट के लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर उसके बाद चूँकि एक पाकिस्तान के पास क्वालिफाइड और प्रोफेशनल अमला नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दिक्कत आ रही थी। जिस वक्त सेपरेशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो उस वक्त दोनों स्टेट के अंदर जो प्रोफेशनल लोग थे वो ज़्यादा इंडिया की तरफ थे, और क्योंकि राज भी इंडिया का था बरसगीर पे, उस वजह से भी पाकिस्तान के पास
جو ایگزیکٹو ہے پاکستان کے، جو تمام سسٹم کو چلانے کے لیے جو لوگ ہوتے تھے وہ پروفیشنل لوگ نہیں تھے آفیسز میں، جن کی وجہ سے پاکستان کے امور جمود کا شکار تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ، پاکستان کے پاس وہ لیڈر نہیں تھے، اس طرح کے سیاسی بصیرت رکھنے والے لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو یہ دقت آ رہی تھی کہ پاکستان کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کو سارٹ آؤٹ نہیں کر رہا تھا، اور آپس میں نیگوسیشن نہیں ہو رہی تھی، اور لیڈر آپس میں ڈیبیٹ نہیں کر پا رہے تھے، کسی بھی چیز کو سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے تھے، جس وجہ سے علامہ اقبال، لیاقت علی خان، قائد اعظم، یہ ایسے لیڈر تھے کہ جن کو دقت آ رہی تھی، کیونکہ قائد اعظم تو پہلے وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد یہ دیگر جو لوگ تھے، لیاقت علی خان بھی وفات پا چکے تھے، اس کے بعد جو دیگر جو لیڈر آ رہے تھے ان کے پاس اتنی سیاسی بصیرت نہیں تھی، کچھ ڈکٹیٹر یہاں پہ آگے تھے جن کو سیاست کا اتنا علم نہیں تھا، اور وہ جسٹ پاکستانی اسٹیٹ پہ پریکٹس کر رہے تھے اور اس کو ایک مارشل اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ اس وجہ سے بھی پاکستان کے آئین میں تاخیر ہوتی گئی، اور پھر ایک افسر شاہی تھی کہ جو لوگ آفیسر تھے وہ یہاں پہ اس طرح سے انہوں نے کام نہیں کیا، پروفیشنل نہیں تھے۔ پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی تھی وہ اسی طرح کوئی میرٹوکریسی نہیں تھی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی ایسے ادارے نہیں تھے جس طرح CSS ہے یا FPSC ہے کہ جو لوگوں کو الیکٹ کر کے ایک ریکروٹمنٹ کرتے کوالیفائڈ لوگوں کو، پروفیشنل لوگوں کو۔ سو اسی طرح جو لوگ آ رہے تھے جن کی وجہ سے حکومت کو جو بیوروکریسی ہے وہ ایگزیکٹو کو کسی بھی طریقے سے آگے نہیں جا رہی تھی، تو ہر چیز میں ہر جگہ مسائل ہی مسائل تھے۔ پھر پاکستان کے پاس ذرائع کی بہت قلت تھی، کیونکہ تقسیم جس وقت ہوا تو ہر چیز میں جو زیادہ پرسنٹیج تھی وہ انڈیا کو دی گئی، کیونکہ انڈیا کے پاس رقبہ زیادہ تھا، آبادی زیادہ تھی، آبادی کے تناسب سے، اور جو ریاست تھی اس کے تناسب سے یہ تمام چیزوں کی سپریشن ہوئی تھی۔ کیونکہ پاکستان کے پاس فنڈ کم تھا، اتنی اماؤنٹ نہیں تھی پاکستان کے بینک میں کہ وہ ان لوگوں کو جو ملازمین ہیں ان کو زیادہ بھرتی کر سکے، ان کے ریکروٹمنٹ بہتر طریقے سے کر سکے، ان کے وسائل کو چلا سکے، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کو بلڈ اپ کر سکے۔ پاکستان کے اندر اپنے آفیسز کو ایک اچھا اور بہتر طریقے سے ہر سٹی، ہر شہر میں ہر منسٹری کا ایک آفس ہو، یہ ایسا پاکستان کے لیے مشکل تھا۔ اور پھر ان دفاتر کے لیے انفراسٹرکچر، ان دفاتر کے لیے آفیسر، ان دفاتر کے لیے جو مشینری تھی وہ بھی پاکستان کے پاس نہیں تھی، پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل تھا۔ ان آفیسز کے اندر ایون دو جو فرنیچر ہے اس کی شارٹیج تھی، اور انہی آفیسز کے اندر جو اسٹیشنری تک اویلیبل نہیں تھی، تو ایسے حالات میں مشکل سے پاکستان کے اندر تمام سسٹم چل رہا تھا۔